Welcome to Aruba. Mag-overnight ang celebrity eclipse dito guys. Sa Aruba. Yun. Wala kaming pasahero, konti lang. Gala-gala tayo. Gandang lugar nila. Yan guys, dito tayo ngayon sa Aruba. Labas tayo, labas. Malaki yung celebrity eclipse. Pero limited lang ang guest. Nasa 2.8. Which is good for me. Basic kaysa MSC dati. Yan. Yan o mga paisano. Pre. Dayo, day. Let's go guys. Lalabas kami, lalabas. Tamang trip lang, tambay. Yan yung pinagtatrabaho ng barko. Let's go, let's go. Yan o, maganda. Kulang Willie. Kapre. Tawa kibahan. Oh, this guy from MSC also. Shahid. No like, go home. Shahid. From Simponia, Splendida, what else? What ship you in MSC? Orchestra, Mamma Mia. Now in celebrity, this guy also. This guy. Indonesian, sorry. Yeah, MSC. We are the same MSC in celebrity. Yan o. Like na. Ito yung lugar nila. Club. I love Aruba. Yan. Akin na, mapipicture. I love Aruba. Bye. Nice. Super nice. Oo, manami ang lugar. Aruba. Nice. Aruba, it's nice man. Very nice. Quiet. Pa-relax na kami. Padto ito. Filipino. Right. Too much Filipino. I love Aruba. Apa yung cruise mo dito? Ano kami? Ganda lugar nila. Yan. Yan kami sa Aruba. Manami ang lugar yan. Doon. Mga kibahan. Manami ang lugar, manami. Doon. Oh, siya rin kami. Bye. Kung magtabok ka sa dagan, just stop sanda. Go, pre. Sisla. Okay, quiet man. Ya bang. Doon oh. Doon. Very nice. Very nice place. Celebrity eclipse. Doon pa kami pupunta mamaya guys. Let's watch the view of celebrity eclipse here. Magandang gabi te. Mga Pilipino nagtatrabaho. Psst, hey, dito maganda. Yan. Yan pinagtatrabahuan yung barko. Ito mga kainan. Ito kami pa ato. Kami kami. Kuha na ba? I don't know what's 2 o'clock man. 2 o'clock. 2 o'clock. Balik kami mamaya alas 2 dapat doon na. Pero maaga kami. Yan lang muna sa ngayon guys ang magpapakita ko. Thank you for watching. Blue Life on board.